Honestly, it feels like these debates are more about sound bites than substance. Sejujurnya, rasanya debat-debat ini lebih tentang potongan suara daripada isinya. What a chaotic circus these presidential debates always seem to become, don't they? Sungguh sebuah sirkus yang kacau balauan debat presiden ini ya. Are viewers truly swayed by a 90-second response to complex issues? Apakah pemirsa benar-benar terpengaruh oleh respons 90 detik terhadap isu-isu kompleks? Perhaps the focus should shift from attacking and towards presenting genuine solutions. Mungkin fokusnya sebaiknya dialihkan dari menyerang dan beralih ke menyajikan solusi yang sebenarnya. Wouldn't a town hall format allow for greater connection with regular people? Bukankah format balai kota memungkinkan lebih banyak koneksi dengan masyarakat umum? Such intense scrutiny can sometimes overshadow competent policy discussion. Pengawasan yang sangat ketat terkadang dapat menutupi diskusi kebijakan yang kompeten. Wonder if moderators will effectively challenge misleading statements this year. Saya ingin tahu, apakah moderator akan secara efektif menantang pernyataan-pernyataan yang menyesatkan tahun ini. It's crucial that debates highlight differing visions for the country's future. Sangat penting agar debat menyoroti visi yang berbeda untuk masa depan negara. Do candidates really listen to each other or simply wait their turn? Apakah para kandidat benar-benar mendengarkan satu sama lain, atau hanya menunggu giliran mereka? The challenge is discerning authenticity from rehearsed rhetoric. Tantangannya adalah membedakan keaslian dari retorika yang dipraktikkan. One hopes information reaching voters isn't purely fueled by partisan attacks. Semoga informasi yang sampai ke pemilih tidak sepenuhnya didorong oleh serangan partisan. Perhaps debates should allocate equal time for discussing domestic and foreign policy. Mungkin perdebatan sebaiknya mengalokasikan waktu yang sama untuk membahas kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Such events often feel like choreographed performances targeting swing voters. Peristiwa seperti itu seringkali terasa seperti pertunjukan terencana yang menargetkan pemilih mengambang. What's the chance of a truly substantive exchange of ideas? Berapa kemungkinan terjadinya pertukaran ide yang benar-benar bermakna? Observing body language during these debates is frequently more telling than the words themselves. Mengamati bahasa tubuh selama debat debat ini seringkali lebih mengungkapkan daripada kata-kata itu sendiri. Wouldn't there be value in a post-debate fact-checking segment? Bukankah akan ada manfaatnya jika ada segmen pengecekan fakta setelah debat? It is concerning that polarization often dominates the conversation. Sungguh mengkhawatirkan bahwa polarisasi seringkali mendominasi percakapan. Are debates truly shaping voter opinions or simply reinforcing existing beliefs? Apakah debat benar-benar membentuk opini pemilih atau hanya memperkuat keyakinan yang sudah ada? Do these televised events even matter in the age of social media? Apakah acara-acara televisi ini benar-benar penting di era media sosial? What impact will the debates have on undecided voters this election cycle? Dampak apa yang akan diberikan debat terhadap pemilih yang belum memutuskan pilihan mereka dalam siklus pemilihan ini? There's a constant anxiety surrounding potential gaffes, changing everything. Ada kecemasan terus-menerus tentang kesalahan kecil yang bisa mengubah segalanya. Can such formats adequately represent issues affecting diverse communities? Apakah format seperti itu dapat merepresentasikan isu-isu yang memengaruhi komunitas beragam dengan tepat? A critical question is whether these new regulations enable or stifle innovation. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah regulasi baru ini mendorong atau menghambat inovasi?
The viability of many mom-and-pop shops hinges on sensible policy. Kelangsungan usaha kecil dan menengah sangat bergantung pada kebijakan yang masuk akal. Has anyone considered the cumulative effect of these overlapping mandates? Apakah ada yang telah mempertimbangkan dampak kumulatif dari mandat-mandat yang tumpang tindih ini? Wouldn't it be prudent to offer tiered compliance options based on business size? Apakah tidak bijaksana untuk menawarkan opsi kepatuhan bertingkat berdasarkan ukuran bisnis? It seems the focus is primarily on large corporations, neglecting smaller ones. Sepertinya fokusnya terutama pada perusahaan-perusahaan besar, mengabaikan yang lebih kecil. Considering the economic climate, are these measures overly burdensome? Mengingat kondisi ekonomi, apakah langkah-langkah ini terlalu membebani? The impact on employee retention is a significant concern. Dampak pada retensi karyawan merupakan perhatian yang signifikan. Perhaps a phase-in period would mitigate some of the immediate disruptions. Mungkin masa transisi dapat mengurangi beberapa gangguan mendesak. There's definitely room for dialogue regarding responsible business practices and regulatory oversight. Pasti ada ruang untuk dialog mengenai praktek bisnis yang bertanggung jawab dan pengawasan regulasi. Should government assistance be available to help small businesses adapt? Haruskah bantuan pemerintah tersedia untuk membantu usaha kecil beradaptasi? Concerns are rising about the potential for unintended consequences. Kekhawatiran meningkat tentang potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Does this legislation adequately provide clarity or open to interpretation? Apakah undang-undang ini memberikan kejelasan yang cukup atau terbuka untuk interpretasi? A lack of accessible resources is impeding their ability to comply. Kurangnya sumber daya yang terjangkau menghambat kemampuan mereka untuk mematuhi. Exploring alternative solutions could yield more positive outcomes for all stakeholders. Mengeksplorasi solusi alternatif dapat menghasilkan hasil yang lebih positif bagi semua pemangku kepentingan. It's disheartening to see family-owned businesses struggling under this weight. Menyedihkan melihat bisnis milik keluarga kesulitan di bawah beban ini. We should be fostering an environment where entrepreneurship can thrive, not survive. Kita seharusnya menciptakan lingkungan di mana kewirausahaan dapat berkembang, bukan hanya bertahan. The proposed changes seem to prioritize certain sectors over others, which is unfair. Perubahan yang diusulkan tampak mengutamakan sektor-sektor tertentu daripada yang lain, dan itu tidak adil. It may be useful to analyze similar legislation enacted in other states. Mungkin berguna untuk menganalisis legislasi serupa yang telah diberlakukan di negara bagian lain. The cost of compliance will undoubtedly be passed on to consumers. Biaya kepatuhan pasti akan ditanggung oleh konsumen. One wonders if enough input was gathered from small business owners during the drafting process. Saya bertanya-tanya apakah cukup masukan dikumpulkan dari pemilik bisnis kecil selama proses penyusunan. Do simplified reporting requirements for smaller firms hold merit? Apakah persyaratan pelaporan yang disederhanakan untuk perusahaan kecil memiliki manfaat? This legislation really gives me pause about the future of local commerce. Undang-undang ini benar-benar membuat saya berpikir ulang tentang masa depan perdagangan lokal. Social media's impact on voter turnout remains a complex question. Dampak media sosial pada partisipasi pemilih tetap menjadi pertanyaan kompleks. Isn't the speed of information dissemination through platforms like Twitter both a blessing and a curse during elections? Bukankah kecepatan penyebaran informasi melalui platform seperti Twitter merupakan berkah sekaligus kutukan selama pemilu?
It seems increasingly difficult to distinguish between genuine political expression and coordinated disinformation campaigns online. Semakin sulit untuk membedakan antara ekspresi politik yang tulus dan kampanye disinformasi terkoordinasi secara daring. Campaign strategists are constantly adapting their outreach based on trending hashtags and viral moments, aren't they? Para ahli strategi kampanye terus-menerus menyesuaikan jangkauan mereka berdasarkan tagar yang sedang tren dan momen viral, bukan? The echo chamber effect fostered by social media algorithms presents a significant challenge to informed political dialogue. Efek ruang gema yang dipupuk oleh algoritma media sosial menghadirkan tantangan signifikan terhadap dialog politik yang terinformasi. Do you believe targeted advertising on platforms like Facebook is ethically problematic? Apakah Anda percaya bahwa iklan bertarget di platform seperti Facebook bermasalah secara etis? It's fascinating how micro-influencers are becoming key players in political campaigning. Sungguh menarik bagaimana kali influencer kali mikro menjadi pemain kunci dalam kampanye politik. The constant news cycle driven by social media can lead to superficial engagement with important issues. Siklus berita yang terus-menerus didorong oleh media sosial dapat menyebabkan keterlibatan dangkal dengan isu-isu penting. There's a real concern that the performative nature of political activism online overshadows tangible action. Ada kekhawatiran nyata bahwa sifat performatif dari aktivisme politik daring menutupi tindakan nyata. What role should social media companies play in fact-checking during election season? Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh perusahaan media sosial dalam pengecekan fakta selama musim pemilu? Wouldn't you agree that the personalization of political messages raises concerns about manipulation? Tidakkah Anda setuju bahwa personalisasi pesan politik menimbulkan kekhawatiran tentang manipulasi? It appears that negative campaigning has become even more pervasive and impactful due to social media. Sepertinya kampanye negatif telah menjadi semakin meluas dan berdampak signifikan karena media sosial. The cost of political advertising on some platforms is becoming prohibitively high for smaller campaigns, isn't it? Biaya iklan politik di beberapa platform menjadi sangat mahal bagi kampanye yang lebih kecil, ya kan? Are social media debates truly representative of the broader electorate's opinions? Apakah debat media sosial benar-benar mewakili opini pemilih yang lebih luas? Campaigns are now reliant on data analytics harvested from social media to understand voter behavior. Kampanye sekarang bergantung pada analisis data yang dikumpulkan dari media sosial untuk memahami perilaku pemilih. The line between organic content and paid political promotion is becoming increasingly blurred. Garis antara konten organik dan promosi politik berbayar semakin kabur. How do candidates navigate the challenges of responding to criticisms and misinformation online? Bagaimana para kandidat mengatasi tantangan dalam menanggapi kritik dan informasi yang salah daring? It's remarkable how quickly a scandal can erupt and spread through social media, regardless of its authenticity. Sungguh luar biasa betapa cepatnya sebuah skandal dapat meledak dan menyebar melalui media sosial, terlepas dari keasliannya. What safeguards are in place to protect against foreign interference in political social media campaigns? Pengamanan apa yang ada untuk melindungi dari campur tangan asing dalam kampanye media sosial politik? The accessibility of platforms like TikTok introduces a new demographic to the political conversation. Aksesibilitas platform seperti TikTok memperkenalkan demografi baru ke dalam percakapan politik. Do you feel social media encourages more polarization than constructive engagement? Apakah Anda merasa media sosial mendorong polarisasi lebih besar daripada keterlibatannya membangun? Often, carefully constructed imagery and narratives dominate political discourse online. Seringkali, citra dan narasi yang disusun dengan cermat mendominasi wacana politik daring.
Navigating the complexities of international alliances requires careful consideration. Menavigasi kompleksitas aliansi internasional membutuhkan pertimbangan yang cermat. Diplomatic solutions are often preferable to military intervention, wouldn't you agree? Solusi diplomatik seringkali lebih disukai daripada intervensi militer, bukan begitu? Economic sanctions can be a blunt instrument, with unintended consequences for civilians. Sanksi ekonomi bisa menjadi alat yang tumpul, dengan konsekuensi tak terduga bagi warga sipil. A nuanced understanding of regional dynamics is absolutely essential for effective policy. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika regional sangat penting untuk kebijakan yang efektif. Regarding the rise of authoritarianism abroad, what strategies seem most promising? Mengenai meningkatnya otoritarianisme di luar negeri, strategi apa yang tampak paling menjanjikan? Considering the humanitarian crises often linked to geopolitical instability, how should aid be prioritized? Mengingat krisis kemanusiaan yang seringkali terkait dengan ketidakstabilan geopolitik, bagaimana seharusnya bantuan diprioritaskan? Surely proactive engagement with global leadership is key to preventing future conflicts. Tentu saja, keterlibatan proaktif dengan kepemimpinan global adalah kunci untuk mencegah konflik di masa depan. The impact of climate change on national security needs far greater attention than it's currently receiving. Dampak perubahan iklim terhadap keamanan nasional membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar daripada yang sedang diterima saat ini. Long-term strategic partnerships are more valuable than short-sighted gains, one hopes. Kemitraan strategis jangka panjang lebih berharga daripada keuntungan jangka pendek, semoga saja. Wouldn't a re-evaluation of our defense spending be prudent given emerging threats? Apakah penilaian ulang pengeluaran pertahanan kita akan bijaksana mengingat ancaman yang muncul? Foreign policy shouldn't exclusively focus on security. Cultural exchange builds bridges. Kebijakan luar negeri seharusnya tidak hanya berfokus pada keamanan. Pertukaran budaya membangun jembatan. The role of international law in addressing global disputes deserves reinforcement. Peran hukum internasional dalam menangani sengketa global patut diperkuat. There must be increased investment in conflict resolution mechanisms, isn't that right? Harus ada peningkatan investasi dalam mekanisme resolusi konflik, bukan? Promoting democracy abroad is a moral imperative, though the path is undeniably complex. Mempromosikan demokrasi di luar negeri adalah sebuah keharusan moral, meskipun jalannya tidak dapat disangkal sangat kompleks. Cyber warfare presents an entirely new dimension to foreign policy challenges. Perang siber menghadirkan dimensi baru yang sepenuhnya terhadap tantangan kebijakan luar negeri. It's fascinating how information operations can sway public opinion internationally. Sungguh menarik bagaimana operasi informasi dapat memengaruhi opini publik secara internasional. Resource competition, particularly regarding water and energy, will undoubtedly intensify global tensions. Persaingan sumber daya, terutama terkait air dan energi, tidak diragukan lagi akan meningkatkan ketegangan global. Supporting human rights globally shouldn't be viewed as interference in internal affairs at all. Mendukung hak asasi manusia secara global seharusnya tidak dianggap sebagai campur tangan dalam urusan internal sama sekali. Refugee crises demand a compassionate and coordinated international response, absolutely. Krisis pengungsi menuntut tanggapan internasional yang terkoordinasi dan penuh kasih sayang, tentu saja. How can we better anticipate and mitigate the risk of terrorist organizations exploiting instability? Bagaimana kita dapat lebih mengantisipasi dan mengurangi resiko organisasi teroris memanfaatkan ketidakstabilan? What role should international organizations like the UN play in enforcing global norms, one wonders?
Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh organisasi internasional seperti PBB dalam menegakkan norma global? Seseorang bertanya-tanya. Considering technological advancements, how must our approach to intelligence gathering evolve? Mengingat kemajuan teknologi, bagaimana pendekatan kita terhadap pengumpulan intelijen harus berkembang? Considering benefit mandates, what unintended costs might emerge for employers? Mengingat mandat manfaat, biaya tidak terduga, apa yang mungkin muncul bagi pemberi kerja? Wouldn't universal healthcare significantly alter the doctor-patient dynamic? Apakah perawatan kesehatan universal akan secara signifikan mengubah dinamika hubungan dokter-pasien? How would a single-payer system impact medical innovation and research funding? Bagaimana sistem pembayar tunggal akan berdampak pada inovasi medis dan pendanaan penelitian? One must evaluate the complexities of balancing accessibility with quality care. Seseorang harus mengevaluasi kompleksitas menyeimbangkan aksesibilitas dengan perawatan berkualitas. The implementation of a public option could disrupt private insurance markets. Surely this can't be overlooked. Penerapan opsi publik dapat mengganggu pasar asuransi swasta. Hal ini tentunya tidak bisa diabaikan. Perhaps cost-sharing mechanisms, like increased deductibles, prove detrimental to lower-income families? Mungkin mekanisme berbagi biaya, seperti peningkatan deductible, terbukti merugikan bagi keluarga berpenghasilan rendah. A thorough analysis of comparative international healthcare systems is indispensable. Analisis komparatif sistem kesehatan internasional yang mendalam sangat penting. Examining the role of preventative care in reducing long-term costs seems paramount. Memeriksa peran perawatan preventif dalam mengurangi biaya jangka panjang tampaknya sangat penting. The economic repercussions of repealing the Affordable Care Act deserve considerable deliberation. Konsekuensi ekonomi dari pencabutan undang-undang perawatan terjangkau pantas untuk dipertimbangkan dengan seksama. One could argue, providing greater rural healthcare access necessitates innovative solutions. Seseorang bisa berpendapat, menyediakan akses layanan kesehatan pedesaan yang lebih baik memerlukan solusi inovatif. Wouldn't expanding Medicaid eligibility create increased strain on state budgets? Apakah perluasan kelayakan Medicaid akan menciptakan tekanan tambahan pada anggaran negara bagian? Surely, pharmaceutical pricing regulations require careful consideration. Tentu saja, regulasi harga obat-obatan membutuhkan pertimbangan yang cermat. It's often forgotten, healthcare is deeply intertwined with issues of social justice. Seringkali dilupakan, perawatan kesehatan sangat terkait erat dengan isu keadilan sosial. What effect might data privacy regulations have on medical research capabilities? Apa dampak yang mungkin terjadi pada kemampuan penelitian medis akibat peraturan privasi data? To what extent do insurance market fluctuations affect healthcare affordability? Seberapa besar fluktuasi pasar asuransi memengaruhi keterjangkauan layanan kesehatan? It seems that focusing on mental health services is no longer a luxury but essential. Tampaknya berfokus pada layanan kesehatan mental bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan. Legislative inaction continues to exacerbate existing healthcare disparities and inequalities. Ketidakaktifan legislatif terus memperburuk disparitas dan ketidaksetaraan layanan kesehatan yang sudah ada. A shift toward value-based care could incentivize better patient outcomes instead of quantity of services. Pergeseran menuju perawatan berbasis nilai dapat mendorong hasil pasien yang lebih baik alih-alih kuantitas layanan. It's highly probable political polarization severely hinders constructive dialogue on healthcare improvement. Sangat mungkin, polarisasi politik sangat menghambat dialog konstruktif mengenai peningkatan layanan kesehatan.
The ethical implications of rationing care under various healthcare models requires open discussion. Implikasi etis dari pembatasan perawatan di bawah berbagai model kesehatan memerlukan diskusi terbuka. Increased transparency in hospital billing practices should be a non-negotiable improvement. Peningkatan transparansi dalam praktek penagihan rumah sakit seharusnya menjadi perbaikan yang tidak dapat ditawar. It's necessary. Exploring alternative financing models beyond traditional insurance is worthwhile. Penting, mengeksplorasi model pendanaan alternatif di luar asuransi tradisional adalah hal yang bermanfaat. Debating carbon taxes feels inevitably circular, doesn't it? Berdebat tentang pajak karbon terasa tidak mungkin menghasilkan kesimpulan, kan? The economic implications of aggressive emissions reductions are understandably fraught. Implikasi ekonomi dari pengurangan emisi agresif secara wajar menimbulkan kekhawatiran. Are subsidies for green technology truly creating lasting behavioral change? Apakah subsidi untuk teknologi ramah lingkungan benar-benar menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan? Should governments prioritize adaptation measures over mitigation efforts, given current warming trends? Haruskah pemerintah memprioritaskan langkah-langkah adaptasi daripada upaya mitigasi mengingat tren pemanasan saat ini? Effective climate policy requires international cooperation, a consistently elusive goal. Kebijakan iklim yang efektif membutuhkan kerjasama internasional, sebuah tujuan yang secara konsisten sulit dicapai. Focusing solely on renewable energy overlooks essential considerations of resource depletion, doesn't it? Memfokuskan diri hanya pada energi terbarukan mengabaikan pertimbangan penting tentang penipisan sumber daya, bukan? Preventative measures now seem far more economically sound than disaster relief later. Langkah-langkah pencegahan sekarang tampak jauh lebih ekonomis daripada bantuan bencana nanti. A comprehensive carbon footprint assessment of governmental operations is sorely needed. Penilaian jejak karbon komprehensif atas operasi pemerintahan sangat dibutuhkan. Do stringent regulations stifle innovation or catalyze it? Apakah regulasi ketat menghambat inovasi atau memacunya? Considering the political climate, realistic targets seem almost compromised. Mengingat iklim politik, target yang realistis tampak hampir terkompromikan. Navigating differing national priorities in global agreements is incredibly challenging. Menavigasi perbedaan prioritas nasional dalam perjanjian global sangatlah menantang. The social equity dimension of climate policies often gets insufficiently addressed. Dimensi kesetaraan sosial dari kebijakan iklim seringkali kurang mendapat perhatian yang cukup. What role should market-based mechanisms play in achieving emissions reduction? Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh mekanisme berbasis pasar dalam mencapai pengurangan emisi? Technological advancements offer some hope, but are often overstated regarding timelines. Kemajuan teknologi menawarkan sedikit harapan, tetapi seringkali dibesar-besarkan mengenai tenggat waktunya. The long-term consequences of inaction pose existential threats to many nations. Konsekuensi jangka panjang dari tidak bertindak menimbulkan ancaman eksistensial bagi banyak negara. It's concerning how often short-term economic gains outweigh long-term environmental stability. Sungguh mengkhawatirkan betapa sering keuntungan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan daripada stabilitas lingkungan jangka panjang. Transparent cost-benefit analyses are vital, yet rarely comprehensive. Analisis biaya manfaat yang transparan sangat penting, namun jarang komprehensif. Considering the scale of the issue, incremental change appears insufficient. Mengingat besarnya masalah ini, perubahan bertahap tampaknya tidak cukup. Financing climate initiatives in developing nations necessitates significant commitments from wealthy countries.
Pendanaan inisiatif iklim di negara-negara berkembang memerlukan komitmen yang signifikan dari negara-negara kaya. Will public support endure as policies impose noticeable lifestyle changes? Apakah dukungan publik akan bertahan ketika kebijakan memberlakukan perubahan gaya hidup yang nyata? The interplay between climate change and geopolitical instability is deeply concerning. Interaksi antara perubahan iklim dan ketidakstabilan geopolitik sangat mengkhawatirkan. Exploring nature-based solutions could be a more resilient approach to carbon sequestration, shouldn't it? Menjelajahi solusi berbasis alam bisa menjadi pendekatan yang lebih tangguh untuk sekuestrasi karbon, bukan begitu? Isn't it concerning how deeply entrenched lobbying has become in our system? Bukankah mengkhawatirkan bagaimana lobi sudah sangat mengakar dalam sistem kita? Legislation often feels crafted for our lobbyists rather than the people. Legislasi seringkali terasa dibuat demi para pelobi daripada rakyat. The sheer volume of lobbying spending is frankly frightening, isn't it? Jumlah besar pengeluaran untuk lobi sungguh mengerikan, bukan? Campaign finance and lobbying, they're inextricably linked. Pendanaan kampanye dan lobi, keduanya terikat erat. Do ethical concerns around revolving door politics ever truly get addressed? Apakah kekhawatiran etis seputar politik pintu berputar benar-benar pernah ditangani? One wonders where the line is drawn between advocacy and undue influence. Seseorang bertanya-tanya di mana batas antara advokasi dan pengaruh yang tidak semestinya. Perhaps stricter transparency requirements are desperately needed. Mungkin persyaratan transparansi yang lebih ketat sangat dibutuhkan. Isn't there a danger of policies favoring special interests over public good? Tidak adakah bahaya kebijakan yang mengutamakan kepentingan khusus daripada kebaikan publik? A level playing field seems impossible with this much money at play. Lapangan permainan yang setara tampaknya mustahil dengan jumlah uang sebesar ini. It feels like the average citizen's voice is drowned out by these powerful groups. Rasanya suara warga biasa tenggelam oleh kelompok-kelompok yang kuat ini. Public discourse suffers when lobbying shapes the narrative, doesn't it? Diskusi publik menjadi kurang baik ketika lobi membentuk narasi, bukan? The impact of lobbying extends far beyond what most people realize. Dampak dari lobi jauh melampaui apa yang disadari kebanyakan orang. Often, beneficial policies are simply stalled because they don't align with lobbyist agendas. Seringkali, kebijakan yang bermanfaat terhenti hanya karena tidak sejalan dengan agenda para pelobi. It's frustrating seeing decisions made that clearly aren't in the best interest of citizens. Menyebalkan melihat keputusan dibuat yang jelas, tidak demi kepentingan terbaik warga negara. Funding for politicians. How can we curb its corrosive effects? Pendanaan untuk politisi. Bagaimana kita dapat menekan efek korosifnya? What kind of reforms could realistically break this cycle of influence? Reformasi macam apa yang secara realistis bisa memutus lingkaran pengaruh ini? Do politicians genuinely consider the needs of their constituents, or are they beholden to donors? Apakah politisi benar-benar mempertimbangkan kebutuhan konstituen mereka? Atau apakah mereka berhutang budi kepada para donor? The system practically incentivizes pandering to wealthy interests. Sistem ini secara praktis mendorong untuk menyenangkan kepentingan orang kaya. Some argue lobbying is a constitutional right. But at what cost? Beberapa pihak berargumen bahwa lobi adalah hak konstitusional. Tetapi, dengan biaya berapa? Couldn't grassroots movements offer a counterweight to corporate lobbying? Apakah gerakan akar rumput tidak bisa memberikan penyeimbang terhadap lobi perusahaan?
Honestly, sometimes it feels as though the government is terror for sale. Sejujurnya, kadang terasa seolah-olah pemerintah bisa kali dibeli asteris. It needs investigation if lobbying truly advances genuine progress. Perlu diselidiki apakah lobi benar-benar memajukan kemajuan nyata. Does increased background check availability genuinely reduce gun violence rates? Apakah peningkatan ketersediaan pemeriksaan latar belakang benar-benar mengurangi tingkat kekerasan senjata api? Surely, a comprehensive approach to mental health care is inextricably linked to discussions regarding gun control. Tentu saja, pendekatan komprehensif terhadap perawatan kesehatan mental terkait erat dengan diskusi mengenai pengendalian senjata. It seems problematic that existing laws are often inconsistently enforced across different states. Tampaknya menjadi masalah bahwa hukum yang ada seringkali ditegakkan secara tidak konsisten di berbagai negara bagian. The Second Amendment's intent must be re-evaluated in the context of modern weaponry. Maksud dari amandemen kedua harus dievaluasi kembali dalam konteks senjata modern. Debates frequently fail to address the socio-economic factors contributing to violence. Debat seringkali gagal untuk membahas faktor-faktor sosioekonomi yang berkontribusi pada kekerasan. Legislation focused solely on restricting firearm ownership overlooks root causes of crime. Legislasi yang hanya berfokus pada pembatasan kepemilikan senjata api mengabaikan akar penyebab kejahatan. Perhaps, red flag laws present a difficult balance between individual rights and public safety. Mungkin, Undang-Undang Bendera Merah menimbulkan keseimbangan yang sulit antara hak individu dan keselamatan publik. Considering safe storage requirements could prove crucial in preventing accidental shootings. Mempertimbangkan persyaratan penyimpanan yang aman dapat menjadi sangat penting dalam mencegah penembakan tidak sengaja. How do differing state laws impact interstate gun trafficking? Bagaimana perbedaan hukum negara bagian memengaruhi perdagangan senjata lintas negara? It's disheartening that sensible solutions are often politicized. Sungguh menyedihkan bahwa solusi yang masuk akal seringkali dipolitisasi. Raising the age for purchasing certain firearms should face careful scrutiny considering potential implications. Meningkatkan usia untuk membeli senjata api tertentu harus menghadapi pengawasan yang cermat, mengingat potensi implikasinya. The influence of lobbying groups on gun control policy is undeniably significant. Pengaruh kelompok lobi terhadap kebijakan pengendalian senjata api tidak dapat disangkal sangat signifikan. Focusing on violence intervention programs could offer a proactive alternative to reactive measures. Berfokus pada program intervensi kekerasan dapat menawarkan alternatif proaktif terhadap langkah-langkah reaktif. Are waiting periods sufficient to discourage impulsive acts of violence? Apakah masa tunggu sudah cukup untuk mencegah tindakan kekerasan impulsif? A national gun registry sparks intense privacy concerns. Pendaftaran senjata nasional memicu kekhawatiran serius tentang privasi. Surely, limiting magazine capacity remains a highly contentious issue. Tentu, membatasi kapasitas magasin tetap menjadi isu yang sangat kontroversial. Preventing straw purchases requires robust enforcement mechanisms. Mencegah pembelian jerami membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang kuat. The role of social media in promoting gun culture deserves examination. Peran media sosial dalam mempromosikan budaya senjata layak untuk diteliti. Disincentivizing the modification of firearms to increase their lethality needs stronger laws. Mencegah modifikasi senjata api untuk meningkatkan mematikannya membutuhkan hukum yang lebih kuat. Wouldn't universal background checks significantly close loopholes?
Apakah pemeriksaan latar belakang universal akan secara signifikan menutup celah hukum? Funding research into gun violence prevention is undeniably essential. Mendanai penelitian untuk pencegahan kekerasan senjata api jelas sangat penting. It appears that differing interpretations of well-regulated fuel much discord. Sepertinya perbedaan interpretasi mengenai teratur dengan baik menjadi sumber utama perselisihan. Do you believe increased minimum wage policies truly bridge the income gap? Apakah Anda percaya kebijakan upah minimum yang meningkat benar-benar menjembatani kesenjangan pendapatan? Considering historical trends, are systemic changes necessary for economic justice? Mengingat tren historis, apakah perubahan sistematis diperlukan untuk keadilan ekonomi? What role does education play in leveling the playing field, if any? Peran apa yang dimainkan pendidikan dalam menciptakan kesetaraan jika ada? Wouldn't fair taxation be a foundational step to address disparities? Tidakkah perpajakan yang adil menjadi langkah fundamental untuk mengatasi kesenjangan? Are robust social safety nets essential components of a just economy? Apakah jaring pengaman sosial yang kuat merupakan komponen penting dari ekonomi yang adil? Should wealth redistribution be considered as a long-term solution? Haruskah redistribusi kekayaan dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang? How does globalization exacerbate or mitigate income inequality? Bagaimana globalisasi memperburuk atau mengurangi ketimpangan pendapatan? Doesn't access to affordable healthcare impact economic opportunity? Apakah tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang terjangkau memengaruhi kesempatan ekonomi? What about the implications of automation on workers' wages? Bagaimana dengan implikasi otomatisasi terhadap upah pekerja? Are unions still relevant in advocating for economic fairness? Apakah serikat pekerja masih relevan dalam memperjuangkan keadilan ekonomi? Should corporations bear greater responsibility for societal well-being? Haruskah perusahaan menanggung tanggung jawab yang lebih besar atas kesejahteraan masyarakat? What are the ethical considerations regarding extreme wealth accumulation? Apa saja pertimbangan etis terkait akumulasi kekayaan ekstrim? Is economic equality a realistic or utopian goal? Apakah kesetaraan ekonomi merupakan tujuan yang realistis atau utopis? Could universal basic income be an effective approach to poverty reduction? Apakah pendapatan dasar universal dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan? Should inheritance taxes be higher to promote a more equal distribution of wealth? Apakah pajak warisan sebaiknya lebih tinggi untuk mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata? Often underestimated, what influence does housing policy have on economic fairness? Sering diremehkan, pengaruh apa yang dimiliki kebijakan perumahan terhadap keadilan ekonomi? What responsibility do philanthropic organizations bear in addressing inequality? Tanggung jawab apa yang diemban organisasi filantropi dalam mengatasi ketidaksetaraan? Are current antitrust laws sufficient to prevent monopolies from stifling competition? Apakah undang-undang anti-monopoli saat ini sudah cukup untuk mencegah monopoli menghambat persaingan? The discussion often centers on employment, but what about asset ownership as a key factor? Diskusi seringkali berpusat pada pekerjaan, tetapi bagaimana dengan kepemilikan aset sebagai faktor kunci? Considering generational wealth disparities, how can we ensure equal opportunity for all children? Mengingat kesenjangan kekayaan antar generasi, bagaimana kita dapat memastikan kesempatan yang sama bagi semua anak? Wouldn't strengthening worker protections boost financial stability for families?
Apakah memperkuat perlindungan pekerja akan meningkatkan stabilitas keuangan bagi keluarga? It seems too often that political discourse avoids discussing the root causes of economic injustice. Sepertinya terlalu sering wacana politik menghindari pembahasan akar penyebab ketidakadilan ekonomi. Does civic education adequately prepare citizens to navigate complex political landscapes? Apakah pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan warga negara secara memadai untuk menghadapi lanskap politik yang kompleks? The erosion of trust in institutions presents a significant challenge. Erosi kepercayaan terhadap institusi merupakan tantangan yang signifikan. Are social media algorithms exacerbating political division? Apakah algoritma media sosial memperburuk perpecahan politik? Wouldn't greater transparency in campaign finance be beneficial for election integrity? Apakah transparansi yang lebih besar dalam pendanaan kampanye akan bermanfaat bagi integritas pemilihan umum? Is proportional representation a viable solution to enhance inclusivity? Apakah representasi proporsional merupakan solusi yang layak untuk meningkatkan inklusivitas? Often, thoughtful dialogue is replaced by emotional reactions. Seringkali, dialog yang dipikirkan matang digantikan oleh reaksi emosional. The balance between individual liberties and national security remains a delicate one. Keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan nasional tetaplah sesuatu yang rapuh. A critical question is whether current political systems can adapt to rapid technological change. Pertanyaan penting adalah apakah sistem politik yang ada dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat. Should voting be mandatory to ensure broader participation? Haruskah pemungutan suara menjadi wajib untuk menjamin partisipasi yang lebih luas? Is there a risk that populism could undermine democratic norms? Apakah ada risiko bahwa populisme dapat merusak norma-norma demokrasi? The role of independent media in fact-checking and accountability is paramount. Peran media independen dalam pengecekan fakta dan akuntabilitas sangatlah penting. To what extent does economic inequality fuel political polarization? Seberapa besar ketidaksetaraan ekonomi memicu polarisasi politik? Perhaps prioritizing local governance could rebuild some community trust. Mungkin memprioritaskan pemerintahan lokal dapat membangun kembali sebagian kepercayaan masyarakat. Considering the proliferation of misinformation, what is the best approach to safeguarding elections? Mengingat banyaknya penyebaran misinformasi, apa pendekatan terbaik untuk melindungi pemilihan umum? What impact do gerrymandering practices have on fair representation? Dampak apa yang dihasilkan oleh praktik distrik pemilihan ulang terhadap representasi yang adil? Are ranked choice voting systems a step forward in improving electoral outcomes? Apakah sistem pemilihan suara peringkat pilihan merupakan langkah maju dalam meningkatkan hasil pemilu? The influence of international actors on domestic political processes shouldn't be ignored. Pengaruh aktor internasional terhadap proses politik domestik tidak boleh diabaikan. Building cross-party coalitions is essential for addressing long-term challenges. Membangun koalisi lintas partai sangat penting untuk mengatasi tantangan jangka panjang. Can technology assist in creating more informed and deliberative public discourse? Bisakah teknologi membantu menciptakan wacana publik yang lebih terinformasi dan deliberatif? Is there a case for redefining citizenship based on civic engagement? Apakah ada alasan untuk mendefinisikan ulang kewarganegaraan berdasarkan keterlibatan sipil? The consequences of declining political participation are quite concerning. Konsekuensi dari menurunnya partisipasi politik cukup mengkhawatirkan. Considering the rise of extremism, how can dialogue be encouraged effectively?
Mengingat meningkatnya ekstremisme, bagaimana dialog dapat didorong secara efektif? Navigating the complexities of border security remains a persistent hurdle. Menavigasi kompleksitas keamanan perbatasan tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan. Comprehensive reform necessitates addressing both enforcement and pathways to citizenship. Reformasi yang komprehensif mengharuskan penanganan baik penegakan hukum maupun jalur menuju kewarganegaraan. Economic contributions from immigrants are often underestimated in these debates. Kontribusi ekonomi dari imigran seringkali diremehkan dalam perdebatan ini. Local communities grapple with integrating new populations and providing essential services. Masyarakat lokal berjuang untuk mengintegrasikan populasi baru dan menyediakan layanan penting. The current system can exacerbate family separations, creating significant trauma. Sistem yang ada saat ini dapat memperburuk perpisahan keluarga, menciptakan trauma signifikan. A balanced approach considers both economic needs and humanitarian concerns. Pendekatan yang seimbang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan masalah kemanusiaan. Dreamers represent a compelling group deserving of legislative solutions. Pemimpi mewakili kelompok yang menarik dan layak mendapatkan solusi legislatif. Political polarization consistently stalls meaningful progress on this issue. Polarisasi politik secara konsisten menghambat kemajuan signifikan dalam masalah ini. How does immigration policy impact existing social safety nets? Bagaimana kebijakan imigrasi memengaruhi jaring pengaman sosial yang sudah ada? Reframing the narrative away from solely economic impacts proves crucial. Membingkai ulang narasi agar tidak hanya berfokus pada dampak ekonomi, terbukti sangat penting. Genuine dialogue requires acknowledging differing perspectives on border control. Dialog yang tulus mengharuskan pengakuan akan perbedaan perspektif mengenai kontrol perbatasan. Finding common ground when discussing immigration is a significant challenge. Menemukan titik temu saat membahas imigrasi merupakan tantangan yang signifikan. Successful integration hinges on access to language and job training programs. Integrasi yang berhasil bergantung pada akses ke program pelatihan bahasa dan kerja. The role of remittances in sending countries should be considered. Peran pengiriman uang di negara asal harus dipertimbangkan. Increased legal pathways are often proposed as a solution to unauthorized migration. Jalur legal yang lebih banyak sering diajukan sebagai solusi untuk migrasi tidak resmi. Impacts on wage levels for various sectors warrant further investigation. Dampak pada tingkat upah untuk berbagai sektor perlu diselidiki lebih lanjut. Fairness within the system needs thorough examination and improvement. Keadilan dalam sistem perlu pemeriksaan dan peningkatan menyeluruh. What role does technology play in securing borders while respecting rights? Peran apa yang dimainkan teknologi dalam mengamankan perbatasan sekaligus menghormati hak-hak? How can we improve the efficiency of our immigration courts? Bagaimana kita dapat meningkatkan efisiensi pengadilan imigrasi kita? Addressing root causes in sending countries is essential for long-term solutions. Menangani akar masalah di negara asal sangat penting untuk solusi jangka panjang. The issue of asylum claims presents complex legal and ethical considerations. Isu klaim suaka menghadirkan pertimbangan hukum dan etika yang kompleks. Openly discussing the benefits of welcoming newcomers is vital. Membahas manfaat menyambut pendatang baru secara terbuka sangat penting. Districting processes often prioritize party advantage over fair representation.
Proses redistrikisasi seringkali mengutamakan keuntungan partai di atas representasi yang adil. Considering recent court cases, what constitutes fair districting remains debated. Mengingat kasus-kasus pengadilan baru-baru ini, apa yang dianggap sebagai distrik adil masih menjadi perdebatan. Historically, competitive elections have been undermined by strategically drawn boundaries. Secara historis, pemilihan kompetitif telah dirusak oleh pembagian wilayah yang dibuat secara strategis. Surely, excessive partisan advantage skews electoral outcomes demonstrably. Tentu saja keuntungan partisan yang berlebihan secara nyata memutarbalikkan hasil pemilihan. Isn't it concerning that some districts are engineered to be safe for one party? Apa tidak mengkhawatirkan bahwa beberapa daerah diatur sedemikian rupa sehingga aman untuk satu partai? Gerrymandering's effect feels particularly acute in states with closely divided electorates. Dampak pelambatan distrik pemilihan terasa sangat kuat di negara bagian dengan perolehan suara pemilih yang hampir sama. The maps of 2022 and their impact continue to be intensely scrutinized by analysts. Peta tahun 2022 dan dampaknya terus diteliti secara intensif oleh para analis. Can independent commissions truly offer a nonpartisan solution? Dapatkah komisi independen benar-benar menawarkan solusi yang tidak memihak? How essential is public awareness to counteract manipulative district design? Seberapa pentingkah kesadaran publik untuk melawan desain distrik yang manipulatif? It's a thought-provoking question whether algorithmic redistricting is better or worse. Pertanyaan yang menggugah pikiran tentang apakah redistribusi algoritmik lebih baik atau buruk. There's an argument to be made that minority representation suffers from these practices. Ada argumen yang bisa diajukan bahwa representasi minoritas dirugikan oleh praktek-praktek ini. Such tactics stifle voter choice, isn't it true? Taktik seperti itu menghambat pilihan pemilih, bukan begitu? What role do demographic shifts play in the ongoing gerrymandering debate? Peran apa yang dimainkan oleh perubahan demografis dalam perdebatan redistrik 17,000 yang berkelanjutan? Consider the effect on legislative responsiveness to constituent needs. Pertimbangkan dampaknya terhadap responsivitas legislatif terhadap kebutuhan konstituen. The concept of a competitive district seems increasingly elusive. Konsep tentang distrik kompetitif semakin sulit dipahami. Many are questioning whether current laws sufficiently address the problem. Banyak yang mempertanyakan apakah undang-undang saat ini sudah cukup mengatasi masalah tersebut. Perhaps implementing ranked choice voting could make things different. Mungkin penerapan pemungutan suara pilihan peringkat dapat membuat keadaan menjadi berbeda. That practice of drawing lines for political gain seems fundamentally wrong. Praktik menggambar garis demi keuntungan politik itu tampak pada dasarnya salah. Do you think proportional representation offers a viable alternative? Apakah Anda pikir representasi proporsional menawarkan alternatif yang layak? It appears some states are taking steps towards more objective redistricting. Sepertinya beberapa negara bagian sedang mengambil langkah-langkah menuju redistricting yang lebih objektif. Analyzing voter data reveals patterns of intentional manipulation in some areas. Analisis data pemilih mengungkapkan pola manipulasi yang disengaja di beberapa daerah. That seems like a serious violation of the one person, one vote principle. Itu terlihat seperti pelanggaran serius terhadap prinsip satu orang, satu suara. Acknowledging the complexities inherent in campaign finance regulation is crucial. Mengenali kompleksitas yang melekat dalam regulasi keuangan kampanye adalah hal penting.
One could argue that current regulations inadvertently favor wealthy donors. Seseorang bisa berargumen bahwa peraturan saat ini secara tidak sengaja menguntungkan donor kaya. Existing laws seem to prioritize campaign spending over substantive debate. Hukum yang ada tampaknya lebih memprioritaskan pengeluaran kampanye daripada debat substantif. Wouldn't increased transparency be a significant step forward? Apakah peningkatan transparansi bukanlah langkah maju yang signifikan? It's perplexing how Super PAC donations aren't fully disclosed in real time. Sungguh membingungkan bagaimana donasi Super PAC tidak sepenuhnya diungkapkan secara real time. Perhaps limiting individual contributions could level the playing field. Mungkin membatasi kontribusi individu dapat menyeimbangkan persaingan. The influence of dark money remains a substantial concern, definitely. Pengaruh uang gelap tetap menjadi perhatian besar, sudah pasti. Strict enforcement seems key to making any regulation effective. Penegakan yang ketat tampaknya menjadi kunci untuk membuat regulasi apapun efektif. Considering the rise of online fundraising, are current regulations adequate? Mengingat peningkatan penggalangan dana daring, apakah regulasi saat ini sudah memadai? The focus should be on empowering small dollar donors. Fokusnya adalah memberdayakan donor kecil. Political action committees serve a very specific purpose, no doubt. Komite aksi politik memiliki tujuan yang sangat spesifik. Tidak diragukan lagi. Funding sources often reveal underlying agendas, wouldn't you agree? Sumber pendanaan seringkali mengungkapkan agenda tersembunyi, bukankah kamu setuju? What impact does public financing have on candidate diversity? Dampak apa yang diberikan pendanaan publik terhadap keragaman kandidat? Regulations designed to prevent quid pro quo are laudable. Peraturan yang dirancang untuk mencegah praktek saling menguntungkan itu terpuji. Campaign contributions absolutely influence policy, it seems obvious. Kontribusi kampanye jelas memengaruhi kebijakan. Sepertinya hal itu sudah sangat jelas. Effective regulation needs to address both contributions and expenditures. Regulasi yang efektif harus membahas baik kontribusi maupun pengeluaran. Some argue that campaign finance restrictions violate free speech protections, a compelling viewpoint. Beberapa pihak berpendapat bahwa pembatasan pendanaan kampanye melanggar perlindungan kebebasan berbicara, sebuah pandangan yang menarik. The impact of Citizens United is still being felt today. Dampak dari Citizens United masih terasa hingga saat ini. Could coordination between campaigns and super PACs be further scrutinized? Bisakah koordinasi antara kampanye dan super PAC diperiksa lebih lanjut? Measuring the actual impact of regulations is surprisingly difficult. Mengukur dampak sebenarnya dari peraturan ternyata sangat sulit. Stronger reporting requirements are vital for accountability. Persyaratan pelaporan yang lebih kuat sangat penting untuk akuntabilitas. The interplay between campaign finance and lobbying is deeply concerning. Interaksi antara pendanaan kampanye dan lobi sangat mengkhawatirkan. The influence of unaffiliated voters feels particularly significant this year, wouldn't you agree? Pengaruh dari pemilih yang tidak terafiliasi terasa sangat signifikan tahun ini, bukankah kamu setuju? Polling data suggests a real swing among those who don't identify with any party. Data polling menunjukkan pergeseran nyata di antara mereka yang tidak mengidentifikasi diri dengan partai manapun. Consider how many elections hinge on a remarkably small percentage of undecideds. Pertimbangkan berapa banyak pemilihan umum bergantung pada persentase pemilih yang belum memutuskan yang sangat kecil.
A growing segment of the electorate seems thoroughly disillusioned with both major parties. Sebuah segmen pemilih yang semakin besar tampaknya sangat kecewa dengan kedua partai utama. Independent voters are often seen as holding the key to competitive races. It's an interesting dynamic. Pemilih independen seringkali dianggap memegang kunci untuk persaingan ketat. Ini dinamika yang menarik. The lack of party loyalty can be a blessing and a curse in terms of predictability, as these voters often change their minds. Kurangnya loyalitas partai bisa menjadi berkah dan kutukan dalam hal prediktabilitas, karena para pemilih ini sering mengubah pikiran mereka. What implications do you think this increasing independence has for campaign strategies? Menurut Anda, apa implikasi dari meningkatnya kemandirian ini terhadap strategi kampanye? With so much polarization, finding common ground with independent voters is crucial. Dengan polarisasi yang begitu besar, menemukan titik temu dengan pemilih independen sangatlah penting. It's fascinating how candidates are now tailoring messages specifically for this segment of the population. Menarik betapa para kandidat sekarang menyesuaikan pesan mereka secara khusus untuk segmen populasi ini. The media often focuses on base voters, but independents are silently reshaping the landscape. Media seringkali berfokus pada pemilih setia, tetapi kelompok independen secara diam-diam mengubah lanskapnya. It would be helpful to analyze voter turnout among this demographic, compared to previous cycles. Akan sangat membantu untuk menganalisis partisipasi pemilih di antara kelompok demografi ini dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Their willingness to consider different viewpoints could be a stabilizing force in our system. Kesediaan mereka untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dapat menjadi kekuatan penstabil dalam sistem kita. The presence of strong third-party candidates often draws votes away from the major parties, impacting independents' choices. Kehadiran kandidat pihak ketiga yang kuat seringkali menarik suara dari partai-partai besar, memengaruhi pilihan para independen. Maybe it indicates a broader dissatisfaction with the political establishment as a whole. Mungkin ini mengindikasikan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap seluruh kalangan politik. That said, convincing them to reliably show up at the polls is often a challenge for campaigns. Namun, meyakinkan mereka untuk hadir secara konsisten di tempat pemungutan suara seringkali menjadi tantangan bagi kampanye. Do you believe that independent voters are truly swing voters, or simply leaning one way or the other? Apakah Anda percaya bahwa pemilih independen benar-benar adalah pemilih yang dapat berubah pikiran, atau hanya cenderung ke satu arah atau yang lainnya? There appears to be a notable increase in independent registration across several states. Terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pendaftaran mandiri di beberapa negara bagian. Shifting demographics and changing political landscapes are certainly playing a role here. Perubahan demografi dan lanskap politik yang berubah tentu saja memainkan peran di sini. The power of this voter bloc shouldn't be underestimated in competitive House races, surely. Kekuatan kelompok pemilih ini seharusnya tidak diremehkan dalam persaingan pemilihan anggota DPR, bukan? You have to wonder if younger voters are more likely to identify as independent. Seharusnya kita bertanya-tanya, apakah pemilih yang lebih muda cenderung mengidentifikasi diri sebagai independen? It's interesting that so many individuals choose not to align with any particular party. Menarik bahwa begitu banyak individu memilih untuk tidak berpihak pada partai tertentu. The impact of social media on the thoughts and votes of these individuals is something to consider. Dampak media sosial terhadap pikiran dan suara individu-individu ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. The manipulation inherent in targeted political ads is deeply troubling, isn't it? Manipulasi yang melekat pada iklan politik terarah sangat mengkhawatirkan, bukan?
Are deceptive practices becoming normalized within campaigns? Apakah praktek-praktek menipu menjadi hal yang biasa dalam kampanye? Should there be independent fact-checking of political ads akin to product safety testing? Haruskah ada pengecekan fakta independen untuk iklan politik seperti pengujian keamanan produk? Isn't the cost of negative advertising eroding trust in our institutions? Bukankah biaya iklan negatif menggerus kepercayaan pada lembaga-lembaga kita? Wouldn't greater transparency regarding ad funding be a critical step forward? Apakah transparansi yang lebih besar terkait pendanaan iklan bukan merupakan langkah maju penting? The use of emotionally charged language seems so prevalent these days, doesn't it? Penggunaan bahasa yang syarat emosi sepertinya sangat umum belakangan ini ya. Surely political discourse should be based on facts, not fear. Tentu saja, wacana politik seharusnya didasarkan pada fakta, bukan ketakutan. What responsibility do social media platforms have in regulating political content? Tanggung jawab apa yang dimiliki platform media sosial dalam mengatur konten politik? Considering the power of micro-targeting, are campaigns crossing ethical boundaries? Mengingat kekuatan penargetan mikro, apakah kampanye melanggar batas etika? Do current regulations adequately address deepfakes in political advertising? Apakah regulasi saat ini cukup menangani deepfake dalam iklan politik? Wouldn't candidates be held to a higher standard of truthfulness if penalties were more severe? Apakah para kandidat tidak seharusnya ditegakkan standar kebenarannya lebih tinggi jika hukumannya lebih berat? Perhaps limitations on ad spending could level the playing field. Mungkin batasan pengeluaran iklan dapat menyamakan kedudukan. The proliferation of misinformation presents a significant challenge to informed voting. Penyebaran informasi yang salah merupakan tantangan signifikan bagi pemungutan suara yang terinformasi. Does focusing on personal attacks distract from real policy issues? Apakah berfokus pada serangan pribadi mengalihkan perhatian dari isu-isu kebijakan yang sebenarnya? Is it ethical for campaigns to exploit voter anxieties? Apakah etis bagi kampanye untuk memanfaatkan kecemasan pemilih? One must question the motives behind seemingly benevolent public service announcements. Seseorang harus mempertanyakan motif di balik pengumuman layanan masyarakat yang tampak baik hati. Considering algorithmic bias, how can ads be truly fair? Mengingat bias algoritmik, bagaimana iklan bisa benar-benar adil? Should there be restrictions on the timing of political advertisements prior to elections? Apakah seharusnya ada pembatasan pada waktu penayangan iklan politik menjelang pemilihan umum? Are citizens equipped to critically evaluate sophisticated persuasion techniques? Apakah warga negara dilengkapi untuk mengevaluasi teknik persuasi yang canggih secara kritis? This constant bombardment of political messaging feels incredibly invasive. Pembombardiran pesan politik yang terus-menerus ini terasa sangat mengganggu. Can we find a balance between free speech and preventing harmful disinformation? Bisakah kita menemukan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan mencegah disinformasi berbahaya? What role should education play in media literacy concerning political ads? Peran apa yang seharusnya dimainkan pendidikan dalam literasi media terkait iklan politik? Addressing systemic inequalities in education requires comprehensive funding reallocation. Menangani ketidaksetaraan sistemik dalam pendidikan memerlukan alokasi ulang pendanaan yang komprehensif. Isn't it crucial to ensure all students have access to quality early childhood education? Bukankah penting untuk memastikan semua siswa memiliki akses ke pendidikan anak usia dini yang berkualitas? The debate around charter schools often overshadows the funding disparities in public schools.
Perdebatan mengenai sekolah charter seringkali menutupi ketidaksetaraan pendanaan di sekolah negeri. Genuine equity at education goes beyond simply providing equal resources. It's about meeting individual needs. Kesetaraan yang sesungguhnya dalam pendidikan melampaui sekadar menyediakan sumber daya yang sama. Ini tentang memenuhi kebutuhan individu. Accessibility to higher education should not be limited by socioeconomic status. Akses terhadap pendidikan tinggi seharusnya tidak dibatasi oleh status sosial ekonomi. There's a pressing need for culturally responsive pedagogy in every classroom. Ada kebutuhan mendesak untuk pedagogi yang responsif budaya di setiap kelas. How can schools effectively support students with disabilities while maintaining high standards? Bagaimana sekolah dapat secara efektif mendukung siswa penyandang disabilitas sambil mempertahankan standar tinggi? The impact of standardized testing on educational equity requires critical reevaluation. Dampak pengujian standar terhadap kesetaraan pendidikan memerlukan evaluasi ulang yang kritis. Are current teacher training programs adequately preparing educators to address diverse learning needs? Apakah program pelatihan guru saat ini cukup mempersiapkan pendidik untuk mengatasi beragam kebutuhan belajar? Exploring alternative assessment methods could reveal a more holistic picture of student progress. Mengeksplorasi metode penilaian alternatif dapat mengungkap gambaran yang lebih holistik tentang kemajuan siswa. Do communities with higher poverty rates consistently receive equitable funding for their schools? Apakah komunitas dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi secara konsisten menerima pendanaan yang adil untuk sekolah mereka? Considering the long-term economic benefits of investing in all students should be paramount. Mempertimbangkan manfaat ekonomi jangka panjang dari investasi pada semua siswa harus menjadi prioritas utama. The role of parental involvement and community support is vital for student success. Peran keterlibatan orang tua dan dukungan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan siswa. Perhaps broadened access to vocational training offers pathways to economic empowerment. Mungkin perluasan akses ke pelatihan vokasi menawarkan jalur menuju pemberdayaan ekonomi. What does equity look like in terms of curriculum development and materials? Seperti apa kesetaraan terlihat dalam hal pengembangan kurikulum dan materi? A significant challenge remains regarding transportation access for students in rural areas. Tantangan signifikan masih ada mengenai akses transportasi bagi para siswa di daerah pedesaan. Should college tuition be free? And if so, how would it be funded? Haruskah biaya kuliah dihilangkan? Dan jika ya, bagaimana biayanya akan ditanggung? Prioritizing mental health support in schools creates a more inclusive learning environment. Memprioritaskan dukungan kesehatan mental di sekolah menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. The impact of school choice on segregation patterns is profoundly concerning. Dampak dari pilihan sekolah terhadap pola segregasi sangat mengkhawatirkan. Investing in smaller class sizes helps teachers better meet student needs. Berinvestasi dalam ukuran kelas yang lebih kecil membantu guru lebih baik memenuhi kebutuhan siswa. Addressing the digital divide is essential for equal access to learning resources. Mengatasi kesenjangan digital sangat penting untuk akses yang setara terhadap sumber daya pembelajaran. Increased support for gifted and talented programs in underserved communities must happen. Peningkatan dukungan untuk program bagi siswa berbakat dan berkemampuan tinggi di komunitas yang kurang terlayani harus terjadi. Isn't it troubling how future generations will bear the weight of our current fiscal policies? Tidakkah mengkhawatirkan bagaimana generasi mendatang akan menanggung beban dari kebijakan fiskal kita saat ini? Excessive national debt feels like a ticking time bomb for economic stability. Utang nasional yang berlebihan
terasa seperti bom waktu bagi stabilitas ekonomi. What specific steps can realistically address the escalating national debt? Langkah-langkah spesifik apa yang secara realistis dapat mengatasi utang negara yang semakin meningkat? A strong fiscal foundation is paramount for long-term prosperity, wouldn't you agree? Landasan fiskal yang kuat sangat penting untuk kemakmuran jangka panjang, benar kan? The connection between government spending and inflation seems increasingly evident. Hubungan antara belanja pemerintah dan inflasi tampak semakin jelas. Perhaps we should prioritize investments that stimulate sustainable economic growth, rather than short-term fixes. Mungkin kita sebaiknya memprioritaskan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, daripada solusi jangka pendek. Doesn't the size of the national debt diminish our nation's standing on the world stage? Bukankah ukuran utang nasional mengurangi kedudukan negara kita di panggung dunia? Are there inherent risks to relying heavily on foreign entities to finance our debt? Apakah ada risiko bawaan dalam sangat bergantung pada entitas asing untuk membiayai utang kita? Wouldn't a bipartisan agreement be the only viable path towards meaningful fiscal reform? Apakah kesepakatan bipartisan tidak akan menjadi satu-satunya jalan yang layak menuju reformasi fiskal yang bermakna? A comprehensive review of entitlement programs is long overdue, it feels like. Sebuah tinjauan komprehensif terhadap program-program bantuan sudah lama terlambat, rasanya begitu. What kind of legacy are we leaving for our children with this level of debt? Warisan seperti apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita dengan tingkat hutang sebesar ini? Considering the complexities, what's a reasonable time frame for reducing the national debt? Mengingat kompleksitasnya, berapa jangka waktu yang wajar untuk mengurangi utang nasional? The impact of rising interest rates on the national debt is gravely concerning. Dampak dari kenaikan suku bunga terhadap utang negara sangat mengkhawatirkan. Sometimes, it seems like political expediency outweighs responsible fiscal policy. Kadang-kadang, terasa seperti pertimbangan politik lebih penting daripada kebijakan fiskal yang bertanggung jawab. Should the focus be on cutting spending, raising taxes, or a combination of both? Haruskah fokusnya pada pemangkasan pengeluaran, peningkatan pajak, atau kombinasi keduanya? While economic growth is vital, shouldn't sound fiscal policy be the priority? Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, bukankah kebijakan fiskal yang sehat seharusnya menjadi prioritas? It's frustrating that political debate often obscures the real issues related to national debt. Sungguh membuat frustrasi bahwa debat politik seringkali mengaburkan isu-isu nyata yang berkaitan dengan utang negara. The discussion about deficits needs more transparency and less rhetoric, always. Diskusi tentang defisit membutuhkan lebih banyak transparansi dan kurang retorika, selalu. Isn't it possible to implement strategies that reduce debt without harming essential services? Tidakkah mungkin untuk menerapkan strategi yang mengurangi utang tanpa mengganggu layanan esensial? Perhaps a commission composed of independent experts could develop actionable recommendations. Mungkin sebuah komisi yang terdiri dari pakar independen dapat mengembangkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. How do current fiscal policies impact Social Security and Medicare? Bagaimana kebijakan fiskal saat ini memengaruhi jaminan sosial dan Medicare? Wouldn't greater accountability in government spending be a fundamental step forward? Bukankah akuntabilitas yang lebih besar dalam pengeluaran pemerintah akan menjadi langkah fundamental ke depan? Navigating the complexities of trade with China presents a significant challenge. Menavigasi kompleksitas perdagangan dengan Tiongkok adalah tantangan yang signifikan. One wonders about Beijing's long-term strategic ambitions in the South China Sea.
Seseorang bertanya-tanya tentang ambisi strategis jangka panjang Beijing di Laut Cina Selatan. The potential for miscalculation regarding Taiwan remains a grave concern. Potensi kesalahan perhitungan mengenai Taiwan masih menjadi perhatian serius. Diplomatic efforts to foster dialogue are crucial amidst rising tensions. Upaya diplomatik untuk mendorong dialog sangat penting di tengah meningkatnya ketegangan. Are economic interdependence and geopolitical competition truly compatible? Apakah saling ketergantungan ekonomi dan persaingan geopolitik benar-benar dapat berjalan bersama? The implications of China's Belt and Road Initiative are far-reaching. Implikasi dari inisiatif sabuk dan jalan Cina sangat luas. Increased scrutiny of Chinese foreign investment seems warranted. Pengawasan yang lebih ketat terhadap investasi asing Cina tampaknya dibenarkan. Understanding internal dynamics within the CCP is key to predicting its behavior. Memahami dinamika internal dalam PKT adalah kunci untuk memprediksi perilakunya. What role can international organizations play in mediating disputes? Peran apa yang dapat dimainkan organisasi internasional dalam memediasi sengketa? Could a new Cold War actually emerge from this situation? Mungkinkah perang dingin baru benar-benar muncul dari situasi ini? How will domestic political considerations within the U.S. influence policy towards China? Bagaimana pertimbangan politik domestik di AS akan memengaruhi kebijakan terhadap China? The impact on global supply chains due to shifting trade patterns can't be ignored. Dampak pada rantai pasokan global akibat perubahan pola perdagangan tidak bisa diabaikan. Any discussion of human rights in China, unfortunately, feels inadequate. Setiap pembahasan mengenai hak asasi manusia di Tiongkok, sayangnya terasa tidak cukup. There's a pressing need for a reevaluation of containment versus engagement strategies. Ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali strategi penahanan dibandingkan dengan strategi keterlibatan. Considering the military buildup in the region is quite frightening. Mengingat peningkatan kekuatan militer di wilayah ini cukup menakutkan. Examining China's influence within the United Nations is essential. Memeriksa pengaruh Tiongkok dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat penting. Is a more multipolar world inevitable with China's ascension? Apakah dunia yang lebih multipolar tidak terelakkan dengan kebangkitan Tiongkok? The narrative surrounding Chinese technology requires critical analysis. Narasi seputar teknologi Tiongkok memerlukan analisis kritis. What are the risks associated with decoupling from the Chinese economy? Apa saja risiko yang terkait dengan pemisahan dari ekonomi China? Hopefully, collaborative efforts to address climate change aren't derailed by competitive dynamics. Semoga upaya kolaboratif untuk mengatasi perubahan iklim tidak terhambat oleh dinamika kompetitif. Perhaps more emphasis should be placed on values-based diplomacy. Mungkin lebih banyak penekanan harus diberikan pada diplomasi berbasis nilai. Considering the speed of technological advancements is a factor that must be accounted for. Mengingat kecepatan perkembangan teknologi adalah sebuah faktor yang harus diperhitungkan. Are younger voters truly disengaged or simply expressing discontent differently? Apakah pemilih muda benar-benar tidak terlibat atau hanya mengekspresikan ketidakpuasan dengan cara yang berbeda? Declining turnout figures undeniably pose a threat to representative democracy. Angka partisipasi yang menurun tidak dapat disangkal mengancam demokrasi representatif. Is it naive to expect consistently high levels of political participation? Apakah naif untuk berharap tingkat partisipasi politik yang selalu tinggi?
The correlation between socioeconomic status and voter turnout requires thorough investigation. Korelasi antara status sosial ekonomi dan partisipasi pemilih memerlukan investigasi mendalam. Surely, simplifying the voting process would remove a significant barrier for many. Tentu saja, menyederhanakan proses pemungutan suara akan menghilangkan hambatan besar bagi banyak orang. Rather than focusing solely on increasing numbers, shouldn't we prioritize informed voting? Daripada hanya berfokus pada peningkatan jumlah, bukankah seharusnya kita memprioritaskan pemungutan suara yang terinformasi? The role of social media in both galvanizing and deterring voter engagement is a complex factor. Peran media sosial dalam mendorong sekaligus menghambat keterlibatan pemilih adalah faktor yang kompleks. A consistent pattern of low turnout risks political stagnation, doesn't it? Pola partisipasi rendah yang konsisten berisiko menyebabkan stagnasi politik, bukan? Don't you think mandatory voting should be seriously considered as a solution? Apakah menurutmu pemungutan suara wajib harus dipertimbangkan secara serius sebagai solusi? Are concerns about district gerrymandering justified regarding voter apathy? Apakah kekhawatiran mengenai pemalsuan distrik yang dilakukan untuk kepentingan politik itu beralasan terkait apatisme pemilih? Has the increased polarization of politics inadvertently discouraged moderate participation? Apakah peningkatan polarisasi politik secara tidak sengaja mengurangi partisipasi moderat? It's disheartening to witness such widespread disaffection with the political system. Sungguh menyedihkan menyaksikan ketidakpuasan yang meluas terhadap sistem politik. One constantly wonders if campaign finance reform might stimulate greater voter enthusiasm. Seseorang selalu bertanya-tanya apakah reformasi pendanaan kampanye dapat mendorong antusiasme pemilih yang lebih besar. The question becomes, how do we rebuild trust in governmental institutions? Pertanyaannya menjadi, bagaimana kita membangun kembali kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintahan? Isn't it essential to consider the impact of voter ID laws on marginalized communities? Bukankah penting untuk mempertimbangkan dampak undang-undang identitas pemilih terhadap komunitas marginal? Debates over issues frequently feel disconnected from voters' daily lives. Debat tentang isu-isu seringkali terasa terputus dari kehidupan sehari-hari pemilih. Perhaps focusing on localized political engagement could yield better results. Mungkin dengan berfokus pada keterlibatan politik lokal, dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. The perception of a rigged system may sadly be deterring some qualified voters. Persepsi tentang sistem yang tidak adil mungkin sayangnya menghalangi beberapa pemilih yang memenuhi syarat. It's curious how frequently discussions of voter turnout avoid examining systemic issues. Aneh sekali bagaimana diskusi tentang partisipasi pemilih seringkali menghindari pemeriksaan masalah sistemik. A significant challenge lies in reaching those who feel their voice doesn't matter. Tantangan signifikan terletak pada menjangkau mereka yang merasa suara mereka tidak berarti. What impact do negative campaign ads have on public interest in the election? Apa dampak iklan kampanye negatif terhadap minat publik dalam pemilihan umum? Does constant media coverage of scandal erode faith in political processes? Apakah liputan media yang terus-menerus tentang skandal mengikis kepercayaan pada proses politik? Are escalating trade tensions truly beneficial in the long run? Apakah meningkatnya ketegangan perdagangan benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang? The impact of tariffs on consumer prices is often underestimated. Dampak tarif terhadap harga konsumen seringkali diremehkan. Specifically, how are small businesses handling increased import costs? Secara spesifik, bagaimana bisnis kecil menangani kenaikan biaya impor?
Evaluating the effectiveness of retaliatory trade measures is paramount. Mengevaluasi efektivitas tindakan balasan perdagangan sangatlah penting. Should governments prioritize domestic industry over global cooperation? Haruskah pemerintah memprioritaskan industri domestik daripada kerjasama global? Discuss the correlation between trade wars and supply chain disruptions. Diskusikan korelasi antara perang dagang dan gangguan rantai pasokan. Considering agricultural impacts, can subsidies adequately address losses from trade disputes? Mengingat dampak pertanian, bisakah subsidi mengatasi kerugian akibat sengketa perdagangan? Trade deficits are frequently misrepresented in political discourse. Defisit perdagangan seringkali disalahartikan dalam wacana politik. What about the role of protectionism and its historical precedents? Bagaimana dengan peran proteksionisme dan preseden historisnya? How realistic are calls for diversifying trade relationships instead of focusing on single partners? Seberapa realistiskah seruan untuk mendiversifikasi hubungan perdagangan alih-alih berfokus pada mitra tunggal? Generally speaking, how can intellectual property rights be protected during trade conflicts? Secara umum, bagaimana hak kekayaan intelektual dapat dilindungi selama konflik perdagangan? In my opinion, a comprehensive cost-benefit analysis seems critical here. Menurut pendapat saya, analisis biaya manfaat yang komprehensif tampaknya sangat penting di sini. Surely, understanding currency manipulation's impact is essential. Tentu saja, memahami dampak manipulasi mata uang itu penting. Did you know that trade wars can exacerbate geopolitical tensions? Tahukah kamu bahwa perang dagang dapat memperburuk ketegangan geopolitik? It's crucial to consider the potential for unintended consequences. Penting untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. The ripple effect of trade wars could stifle innovation. Efek riak dari perang dagang dapat menghambat inovasi. Navigating these complexities requires international collaboration, doesn't it? Menavigasi kompleksitas ini membutuhkan kolaborasi internasional, bukan? Let's delve into the effect on global economic growth. Mari kita gali lebih dalam tentang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi global. Trade wars often serve as a distraction from domestic issues. Perang dagang seringkali menjadi pengalih perhatian dari masalah domestik. Perhaps alternative trade agreements offer a viable pathway forward? Mungkin perjanjian perdagangan alternatif menawarkan jalan keluar yang layak? Are there examples of successful conflict resolution in trade disputes? Apakah ada contoh penyelesaian konflik yang berhasil dalam perselisihan perdagangan? Ultimately, the pursuit of fair trade should be a global priority. Pada akhirnya, pengejaran perdagangan yang adil seharusnya menjadi prioritas global. Have labor unions significantly lost their influence over the last few decades, wouldn't you agree? Apakah serikat pekerja secara signifikan kehilangan pengaruhnya selama beberapa dekade terakhir? Apakah Anda setuju? Considering automation and the gig economy, are unions adapting quickly enough to stay relevant in modern workplaces? Mengingat otomasi dan ekonomi gig, apakah serikat pekerja beradaptasi cukup cepat untuk tetap relevan di tempat kerja modern? Might a decline in union membership be directly correlated to increasing income inequality? Apakah penurunan keanggotaan serikat pekerja dapat dikorelasikan langsung dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan? What's the potential impact of recent Supreme Court decisions on the future financial stability of unions? Apa potensi dampak dari putusan Mahkamah Agung baru-baru ini terhadap stabilitas keuangan serikat pekerja di masa depan? It seems public perception of unions is often quite divided. How can that be addressed?
Do you think collective bargaining still provides substantial benefits to workers beyond just wages? Sepertinya persepsi publik terhadap serikat pekerja seringkali terbagi cukup tajam. Bagaimana hal itu bisa ditangani? Apakah menurut Anda perundingan kolektif masih memberikan manfaat substansial bagi pekerja selain dari hanya gaji? Wouldn't strengthening unions be a more effective approach than minimum wage hikes for some sectors? Apakah memperkuat serikat pekerja menjadi pendekatan yang lebih efektif daripada kenaikan upah minimum untuk beberapa sektor? Perhaps corporations underestimate the power of united workers to demand better conditions. Mungkin perusahaan meremehkan kekuatan pekerja bersatu untuk menuntut kondisi yang lebih baik. The debate over right-to-work laws continues. Do they truly empower workers or weaken unions? Perdebatan mengenai undang-undang kebebasan bekerja terus berlanjut. Apakah undang-undang tersebut benar-benar memberdayakan pekerja atau melemahkan serikat pekerja? Concerning the political contributions made by labor organizations, are these actions transparent enough? Mengenai sumbangan politik yang dibuat oleh organisasi buruh, apakah tindakan ini cukup transparan? Does increased union density correlate to stronger social safety nets in particular countries? Apakah peningkatan kepadatan serikat pekerja berkorelasi dengan jaring pengaman sosial yang lebih kuat di negara-negara tertentu? Has the rise of employee resource groups altered the traditional role unions played within organizations? Apakah munculnya grup sumber daya karyawan telah mengubah peran tradisional yang dimainkan serikat pekerja dalam organisasi? What would an ideal scenario look like regarding collaboration between corporations and union representatives? Bagaimana gambaran yang ideal mengenai kolaborasi antara korporasi dan perwakilan serikat pekerja? One often wonders if unions adequately represent the interests of diverse workforces now. Seringkali kita bertanya-tanya, apakah serikat pekerja mewakili kepentingan tenaga kerja yang beragam dengan baik saat ini? Are public sector unions different than private sector ones, and should they be treated differently? Apakah serikat pekerja sektor publik berbeda dengan serikat pekerja sektor swasta? Dan haruskah mereka diperlakukan secara berbeda? The question is whether unions can successfully mobilize younger generations of workers. Pertanyaan yang muncul adalah apakah serikat pekerja dapat berhasil memobilisasi generasi pekerja yang lebih muda? It's frustrating to see constant attacks on unions framed as promoting economic freedom. Sungguh menjengkelkan melihat serangan terus-menerus terhadap serikat pekerja dibingkai seolah-olah mempromosikan kebebasan ekonomi. Do worker cooperatives potentially offer an alternative model to traditional unionization? Apakah koperasi pekerja berpotensi menawarkan model alternatif untuk serikat pekerja tradisional? Perhaps a renewed focus on organizing within small and medium-sized enterprises is needed. Mungkin diperlukan fokus baru dalam pengorganisasian di kalangan perusahaan kecil dan menengah. Generally, the discourse about unions often overlooks their potential role in promoting environmental and sustainability efforts. Umumnya, wacana tentang serikat pekerja seringkali mengabaikan peran potensial mereka dalam mempromosikan upaya lingkungan dan keberlanjutan. Considering evolving employment landscapes, what new strategies can unions employ to remain effective advocates for workers' rights? Mengingat lanskap kerja yang terus berkembang, strategi baru apa saja yang dapat digunakan serikat pekerja untuk tetap menjadi pembela hak-hak pekerja yang efektif? Might the court's legitimacy be irreparably damaged by current controversies? Mungkinkah legitimasi pengadilan akan rusak secara permanen oleh kontroversi saat ini? What impact will increasingly polarized confirmations have on judicial independence? Dampak apa yang akan ditimbulkan oleh pengukuhan yang semakin terpolarisasi terhadap independensi yudisial? One wonders if term limits for justices would be a viable solution. Seorang bertanya-tanya apakah batasan masa jabatan bagi hakim merupakan solusi yang layak.
constitutional interpretation seems to be at a pivotal juncture. Interpretasi konstitusi tampaknya berada di titik balik yang penting. Perhaps the question isn't just about ideology, but also public trust. Mungkin pertanyaannya bukan hanya tentang ideologi, tetapi juga kepercayaan publik. Should we rethink the size of the Supreme Court? Haruskah kita memikirkan ulang ukuran Mahkamah Agung? Wouldn't it be interesting to see a commission study court reform? Tidakkah menarik untuk melihat studi komisi tentang reformasi pengadilan? It seems the implications of recent rulings are far-reaching. Sepertinya implikasi dari putusan-putusan terbaru sangat luas. Considering lifetime appointments, doesn't that create potential problems? Mengingat pengangkatan seumur hidup, bukankah itu menimbulkan potensi masalah? To what extent does public opinion influence judicial decisions? Sejauh mana opini publik memengaruhi keputusan pengadilan? Does the current court adequately reflect America's diversity? Apakah pengadilan saat ini secara memadai mencerminkan keberagaman Amerika? Perhaps a deeper dive into the history of judicial review is necessary. Mungkin penyelaman lebih dalam ke dalam sejarah peninjauan yudisial diperlukan. Some suggest that geographic diversity on the court could be beneficial. Beberapa pihak menyarankan bahwa keberagaman geografis di pengadilan bisa bermanfaat. Wouldn't it be a critical conversation to consider judicial ethics guidelines? Bukankah akan menjadi percakapan penting untuk mempertimbangkan pedoman etika peradilan? Perhaps the confirmation process needs systemic changes. Mungkin proses konfirmasi membutuhkan perubahan sistemik. What role should precedent play in a rapidly changing world? Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh presiden dalam dunia yang berubah dengan cepat? Is there a need for clearer guidelines on recusal? Apakah ada kebutuhan untuk pedoman yang lebih jelas mengenai pengunduran diri? Surely the court's power needs continuous reevaluation. Tentu saja, kewenangan pengadilan perlu dievaluasi secara berkelanjutan. Doesn't it feel like the Supreme Court is more politicized than ever? Tidak terasakah bahwa Mahkamah Agung semakin dipolitisasi dari sebelumnya? The potential for court packing remains a concerning possibility. Potensi pengisian ulang Mahkamah Agung tetap menjadi kemungkinan yang mengkhawatirkan. Could increasing transparency in judicial decision-making rebuild confidence? Bisakah peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan peradilan membangun kembali kepercayaan? The long-term consequences of these shifts are truly uncertain. Konsekuensi jangka panjang dari perubahan ini benar-benar tidak pasti.